que repare esta madre. Bueno, gente, vamos a continuar con el capítulo 15 de esta ronda explorador en modo estratega en Baldurs Gate 3. En el capítulo anterior abrazamos los poderes ilícitos y completamos la primera parte del campamento de los Goblins. Así que en esta parte del video, en este capítulo 15, vamos a entrar al campamento de los Goblins, donde están los tres bosses, los tres líderes. Y por ahí vamos a hacer una cosita con Minthara para que se vuelva parte de nuestro team en el acto 2, ¿vale? Así que sin más preámbulos, campamento Goblin, Mary Jane, let's go. En lo que me serviré un poco de agua. Bien, pues nos quedamos aquí, men, y ya activamos los poderes ilícitos. Espero que no afecte mi rostro. De momento se ve muy bien. Así que sin más preámbulos vamos a entrar y vamos a ver qué pasa. ¿Vale? Así que let's go. Encuentra a canción nocturna. No party in here. We're doing the absolute's work. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Engaño. Detectar pensamientos. ¡Uh! 20, fuera. Can't be here to see the true souls. Those types don't even bother to wait. Vale. He venido a ver a las almas leales. ¿Acaso quieres alargar su espera? Well, I didn't say that. But you'll need to be more specific, mate. Absolute's blessed us with 3. You here to see Priestess Gut, Boss Ragslin, or the Drow? Vamos a decir que a la sacerdotisa Tripas. Do you now? Might feel different once she puts a burning brand to ya. She's through the main doors. Just follow the smell of burnt goblin arse. Ok. Subimos de nivel, papá. F5 y vamos a subir de nivel. Vale. Ya tenemos lo de la dote, men. A ver, ¿ya tenemos duro? No. Vamos a subir duro. Conjuros de dominio de la vida. Dice conjuro nigromántico y señal de esperanza. Sí, preparar conjuros. Ya tenemos conjuros de nivel 3. Vale, tenemos 1, 2, 3 de nivel 1. De nivel 2 tenemos la curación, el arma y inmovilizar persona. Y de nivel 3 tenemos palabra de curación en masa, espíritus, guardianes, animar a los muertos. Yo creo que me pongo esto y ahí quedó. Venga, Carlach. Ya tenemos la acción adicional. ¡Ah, qué belleza, men! Y el linaje de Averno castigo marcador. Perfecto. Y con la Esel, mira que ya tenemos la acción adicional. La chulada. Paso brumoso. Perfecto. Oh, come on now. They're just having a bit of fun.
Vale, primero vamos a hacer una cosa. Vamos a cerrar las puertas. Vale, Carlach primero aquí. Might be we'll pay him a visit in return. That'll be some real fun. Vale, tú aquí. Saluna. As if mingling with a horde of goblins wasn't bad enough. Let's do what we have to do, then get out of here. No sueles ir a sitios así, supongo. Quite the understatement, but yes. Let's not linger in this place any more than necessary. Ok, bueno, Shadowheart. Let's move. Y yo por acá. Vamos a ir preparando la emboscada y ya después looteamos. ¿Vale? Bloody racket. Oh, come on now. They're just having a bit of fun. Aye, so much fun that those thieves almost got past. That might be worth a We look. got 'em now, eh? And once the Welsh Vale, start empezamos con singing, Carlach. know who sent 'em. Tempers are rising. It's clear not everything you find. That'll be some real fun. There's a time and a place for smashing, but it appears this isn't it. Atacar. Vale, empezamos primero entonces con ella y vamos a ponerle virote de luz celestial. Cada descanso corto. Lo vamos a one-shotear, men. Está muy bueno ese ataque. Bien. I am fury. I am death. La de Cell, venga. Espadón. ¡Boom! ¡Boom! Toma por culo, men. On the moon. ¿Nos lo pegamos a esta? Bien. Carlach. Boom. Toma por el ojete. Y nos quedan dos. ¿Vale? Qué pedazo de criticardo le acaba de meter, güey. ¿Vale? Boom. Vale, y yo creo que Shadowheart lo termina de matar. Venga. Bien. Eliminamos estos goblins. Nadie se dio cuenta, por supuesto. Vale. Por aquí. Vale. Vale. Another Ok. step forward. Vámonos por aquí. Acá hay otro de estos. Vale. Cursed to put my hands on everything. Iluminamos todo el camino, men. Vale, muy bien. Por acá que tenemos, Ramírez. Más fueguito. Vale, acá hay otro pelotudo de Let's have a estos. look. Vamos a por estos. Vale, otro arco. Bien, ya tenemos. Estamos juntando bastante mercancía. Ok, recuerdo que había otro cofre, güey. But that will fit in Al my menos bag. mira, tenemos un dropeito aquí de esto. Vamos el mapa, ok. Let's go. Aquí está el otro güey este. Mira. Flecha de fuego y aquí hay una boca de I'm madriguera. way too big. Que yo creo que es para los druidas, men.
para un druida. Bien. Vamos por aquí. Vale. 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 Then I hear a voice. You're too feeble. Her voice is a blade. La cosa es, no recuerdo si podía subir yo ahí. Creo que no hay espacio. Bueno, no pasa nada. Juntamos a la people. Vale, y antes de ir a hablar con la sacerdotisa, vamos a ir por acá. That the jingle of coin I hear? You've timed it well, my friend. Already Okay. turned quite the profit today, so I'm feeling generous. You Vale. recognize the crest she bears, the winged serpent of the Zentarim. Mira, los Centarim. Formas parte de la red negra. Half right, sharp eyes. As then is a normal trader. Just a matter of what's for sale. Weapons and other exotic goods, true enough. But most of all, we offer discretion. No judgment, no right and wrong, just good deals and bad. That a problem for you? A ver, vamos a comerciar antes de seguir hablando. Uf, tiene buenas cosas, men. Vale. A ver, por ejemplo, la aguja mata monstruos. Hacha 2 manos sangrienta. El bastón de sierpe dorada, que bueno, da solamente una descarga de fuego, no es la gran cosa. Pero tiene flechas y pociones de invisibilidad, men. Vale, entonces vamos a venderle todo esto. Alright, esta madre. Escudo de metal. Flauta. Le venderé esta madre. Y baquetas improvisadas. Vale, ahora. Podríamos robarle a la hija de puta, men. Esa también es otra opción muy buena, ¿eh? Yo creo que sí, ¿vale? Bit quieter, if you please. This crowd just burned that into the ground, you might recall. But good. That means Zaris and her little operation weren't found. Seems you're a friend of the family. That warrants a discount. A small one. Vale. 30% de descuento. Qué hija de puta, men. Bueno, no pasa nada. Vamos a robarle las cosas, güey. Pleasure. Bien, ahora. ¿No? Vale, ahora vamos a meter Not reaction. a estas acá. Delay. Soldier, where to? No time to dally. Got to press on. All's well that ends not as bad as it could have. Out of sight, out of mind. Carefully now.
Vale, ahora vamos a guardar por si sale mal. Vale. Let's freaking go. Uy, la poti, papá. Este ya empiezan a costar un poquito. Hija de puta, güey. Hija de puta, men. Bueno. Pudimos. Le looteamos casi todo, men. Casi todo. Aquí nada más es cuestión de que no salga la puta pifia, men. De que no salga la pifia en el robar estas madres. Yo creo que antes le voy a poner guía con Shadow. Vale. Yes. 11. Un crítico. Vale, a ver las potis. Le vamos a chingar esto. El antídoto. Vale. Las estas no salga pifia, por favor. Esta madrola. Vale. F5 nuevamente. Todo está saliendo a la perfección. Vale. Nos vamos a quitar esta madre. Vámonos a la chingada, Shadowheart. Apura, hija de puta. Vamos al campamento. Bien. Vale, vamos a hablar con Gale ya que estamos aquí. Ya que robamos bastantes cosillas, güey. Tenemos aquí... ¿Dónde están los estos? ¿Eran este, va? Sí, aquí está. Vale. Tenemos bastantes flechas y bastantes potis, men. Eso me gusta. Aquí no hay nada. Era en este mochila. Los pergaminos estos que son buenos. Vale. A ver, aquí en este cofre pesado tenemos lo de las armas. Bien. Esto así, ok. Luego nos vamos... ¿Dónde estaba? ¿Era aquí? Aquí está, el de las potis. Vale. Vamos a ponerlos todos juntos. Ajá. Visibilidad, hablar con los animales. Velocidad, tenemos 6. Necesitamos más de esas. Bien. Me gusta. Las flechas las vamos a dejar aquí. A ver lo de los libros. Bien. Ahí está. Me faltó este. Ahí está. Bien, ahora esto y esto. Esto, se va a la mercancía. Hablamos con Gale. My condition likes being ignored as little as I do. I must consume another artifact. And soon. Verga. A ver, para. Perhaps I'm not conveying the urgency of the situation.
it's incredibly, world-shatteringly important you give me a suitable artifact. Sí, Please. pues, si dejas de ponerte de pesado, Of course. deja que saque uno del pinche cofre. Y a ver, ¿qué le podemos dar a este pelotudo, ne? ¿Este de luces danzantes o este de...? Sí, le vamos a dar este, men. Come on, then. Don't leave me in suspense. How are you feeling? No errant tentacles? No sudden cravings? Wonderful. I commend you. Was there another matter you wish to discuss? That is most gratifying to hear. May I? Es este. Thank you. Ahí está, coño, la puta madre. Good gods. It hardly has any effect. Oh, Mister, have mercy on us all. Listen, I need to speak to you, to all of you. It would be unconscionable of me to remain silent. Sigue, estás entre amigos. I might just be about to remedy that. You have to know who I was. You have to know who I really am. What I am is a walking shadow of the promise I once held. I'm what one might call a wizard prodigy. And from an early age could not only control the weave, but compose it. Much like a musician or a poet. Such was my skill that it earned me the attention of the mother of magic herself. The Lady of Mysteries. The goddess Mystra. She revealed herself to me and she became my teacher. In time, she became my muse. And later, even my lover. Puto Gale, güey, no Oh, mames. yes. Oh, We yes. enjoyed each other's company. Body, mind, and soul. But even so, I desired more. You see, no matter how powerful a wizard we mortals can become, we never scratch more than the surface of the weave. Mystra keeps us in check. There are boundaries she doesn't let us cross. Yet, every time I was with her, I stood on the precipice, gazing into the wonders that lay beyond. I sought to cross her boundaries. ¿Qué hiciste? I tried to convince her. I pouted. I pleaded. Swore my ambition was only to serve her better. She only smiled and told me to be contented. But inconceivable as it seems to me now, I shared a bed with a goddess, and yet I wasn't satisfied. So I sought to prove myself worthy to her instead. We come now to the crux of my folly. Shall I share the story behind it, or would you rather head straight to its sordid finale? Bueno, has despertado mi curiosidad, contádmelo. Very well. Here goes. Once upon a very long time ago, a mighty lord lived in a tower. A flying tower, to be precise. I'll save his history for another time, but the gist of it is that he sought to usurp the goddess of magic so that he could become a god himself. He almost managed, but not quite. His entire empire, Netheril, came crashing down around him as he turned to stone. The magic that was unleashed that day was phenomenal. Roiling like the prime chaos that outdates creation. Even the weave itself could not withstand the onslaught. It fractured, then shattered, and all magic was lost to the mortal realms. Until the day Mystra returned. She restored the weave, reuniting all its scattered shards. Or so I thought. Until, in the course of my studies, I learned of a book. A Netherese tome in which a piece of the fractured weave had been sealed beyond her reach. What if, I thought, what if, after all this time, I could return this lost part of herself to the goddess? ¿Y cuál fue la respuesta? The answer was to try. The outcome was to fail. I was certain that this deed of raw power, draped in romance, would convince Mystra to take me by the hand and welcome me into her hitherto forbidden domains. I was mistaken. I obtained the fabled book and took it into my study.
As for what happened next... Here. Place your hand over my heart. Let me show you. Okay. You feel the tadpole quiver as you realize Gale is letting you into the dark. You see through Gale's eyes, staring down the corridors of a dread memory. A book, bound, and suddenly opened. Inside there are no pages, only a swirling mass of blackest weave that pounces. Its teeth, its claws, it's unstoppable as it digs through and becomes part of you. And gods, is it ever hungry. Okay, a ver. Thankfully, the moment I absorbed the fragment wasn't enough to kill me outright. It was only the beginning. This Netherese blight, this orb, for lack of a better word, is balled up inside my chest. And it needs to be fed. As long as I absorb traces of the weave from potent enough sources, it remains quiet. Were it ever to fully destabilize, however, I will erupt. I don't know the exact magnitude of the eruption, but given my studies of Netherese magic, I'd say even a fragment as small as the one I carry, it'd level a city the size of Waterdeep. Okay, a ver qué podemos hacer. We might chance upon a king's collection of magical artifacts around the corner. We might cross paths with a miracle round the bend. Then again, we might not. All of this, it must feel like a betrayal. Say the word, and we'll part ways. Esa es mi decisión. That is a great relief. Oh, a great relief indeed. You truly are a soul that steals my own. From all my new rallied heart, I thank you. I thank you all. I understand if you stand against me. I'm humbled if you stand with me. Either way, I will do my best not to let you down. I stand at a precipice, but if you do not give up hope, neither shall I. I'll fight. I'll resist as long as I can. Now, even I am tired of the sound of my own voice. Let us venture forth. Bueno, pues nos acaba de compartir una historia bastante interesante. I should speak up. Vamos a hablar con nosotros a ver qué tienen que decir. To think, Gale's had this devastating orb within himself the entire time, and only just mentioned it. Who'd keep a secret like that from his friends? You can't trust anyone these days. Ok. Hablamos con Will. Well met. No, dice... ¿Qué opinas del potencial? I think that unknowable powers come with unknowable consequences. I can't say I'm not curious. But once you take an illithid by the talon, there's no telling how deep into the abyss it might drag you. A ver. No me jodas, men. A ver. Bueno, tenemos 4, venga. Bien. Yes, I suppose we should. Though I'm more than a bit wary. Still, I am the frontier's avowed protector. New dangers require new skills to vanquish them. If the tadpole must be my curse, then let the powers it grants me be the Sword Coast's blessing. I will consume what I must to make it so. Vale, a ver acá. So Gale's been walking around this whole time with some sort of magic bomb in his chest. I'm not normally one to begrudge someone their secrets, but that's something I should know.
Ok. ¿Qué opinas de ellos? On one hand, they seem useful. But on the other hand, or perhaps tentacle before long, we know where they're coming from and what lies at the end of that path. I never expected ceremorphosis to be tempting. I think we should resist these powers. There's simply too many unknowns for us to risk it. A ver. Bien. Well, perhaps you have a point. Fine. Let's explore these powers then. I just hope we don't come to regret it. Vale, perfecto. A ver, ¿es él? Speak. No, ya no le voy a decir lo del renacuajo. A ver, Carlach. What are you thinking about? You really did it, huh? Not worried about adding more illithid into the mix? Well, what can I say? You look fine, smell fine, seem fine. And yet, you're more mind flayer than ever. Hope you don't expect me to follow your lead in this. Esperaba que lo hicieras. Do they? I'm not sure either of us can say one way or the other. We don't know what the costs might be just yet. Necesitamos toda la ayuda posible. A ver. Uy, la puta madre, necesito un 11. A ver. La puta pifia de mierda. Venga, 11. Bien. How do you do that? Always making sense when I least want you to. Fine. I'll keep an open mind, all right? I can promise that much. Now, are we done here? Vale. Vamos por aquí. Bueno, aquí solo está Mustio. Fate, spin. Dost thou require a new? Es que me pone aquí como bueno, es como un mercader, pero no de objetos en sí. A ver acá que tenemos. Ah, pues es lo mismo, ¿vale? Bueno, vamos a continuar con la looteada. Ahora se fue para acá la hija de puta, men. Vale, a ver, Shadow, dale guía. Still alive, so that's progress. Best be on my way. Ahí viene. Don't want to draw any attention. Let's get in and out. Your attempted pickpocketing was noticed. Now your life is on the line. Espera. Ay, no me jodas las putas nalgas. Uy, la reputísima madre que te la revil parió y la argolla de la muerte. A ver, no reaccionar. Vale, si tú te haces invisible, pues yo también. Breathe deep and move.
Vale. A ver, la cosa es, ¿dónde está la puta mercader de los cojones? Se fue a la chingada, ¿eh? Vale, todavía le quedan 5 turnos. Por aquí debe estar la hija de puta. O sea, debe ir acá arriba a las escaleras. Va a andar por acá arriba, man. Bueno, espera, a ver. Vale. Vale, aquí tendría que salir primero ella antes que yo. Mírala, aquí está. Ok. Nuevamente. F5. Wits and blades always sharp. Shadow. No one stopped me yet. These boots have seen everything. Wonder if the gods are watching. Es que se mueve la puta desgraciada esta, güey. Se mueve para acá, güey. Y no me deja lootear, güey. Vale, vamos a esperar a que se mueva para acá. De mientras, ¿cómo vamos con esto? Tenemos las flechas, tenemos los libros, tenemos todo el pedo este. El pedo es que se me va a acabar esta madre, entonces vamos a dejar aquí a Shadowheart. Volteate, 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 eso. Vale, ahí tenemos 2 turnos todavía. Vale, ahora sí. Vale. No salgas pifia, no salgas pifia. ¿Cuánto me cobra este? La concha de la reputa abuela que te parió, güey. Ok, otra vez, otra vez. Ahí está. Espera, pero necesito... ¡Ay, la puta madre! Ok, espera. A ver, Shadow. Necesitaba poner el modo turnos. Ahora sí. Bien. Asesino fantasmal. Necesitamos... A ver qué tenemos por aquí. Llave del mercader del templo. ¿Cuánto me pide esto? Menos 6. Llave intricada. Benny. Vale, ¿qué tenemos por aquí? ¿Es esto? No. Scribe Tools. Este pide un 12. Pide un 5. Yo creo que me voy a seguir con los puros pergas. Puta porquería del orto que se mueve, maldito mouse. Ahí está, ¿vale? Esto. Buena. No salgas pifia, no salgas pifia. 12. 9. You've been caught red-handed. Hopefully you're a better fighter than you are a Concha de la pickpocket. puta abuela, man. Ah, la verdad, qué puto dolor de pelotas es cuando sale la maldita pifia de mierda, man. Vale, yo creo que entonces le quitamos las potis, le quitamos los pergas, le quitamos las flechas y las armas esas que le den por culo, man. A ver.
Vale. Venga. Not up for trading today, I'm afraid. Interesting selection. All mine, using a 5-finger discount. I can take what I please. Want to take. Vale. Want to choose. Bien, 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 bien. Esto no, esto no, esto no. Las llaves. Surely no one will notice. La chulada. Need to find a way forward. Vale. Vale, es hora de ir a hablar con la sacerdotisa, men. Follow my teachings. Follow Burnt flesh in here. orders. O primero hablamos. Con estos pendejos, men. Vamos a hablar con estos. Ahí está. Poor lad. I could give you peace, you know. But no. You gotta keep silent, don't you? Where do they flee to, you stubborn rat? Please, stop! Le va a dar un vergas. Here to see your friend, have ya? Come and join him if you like. Say will take over. His work is sloppy. He'll kill the prisoner too quickly. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Yo me encargo. Con sus números 8 veces el prisionero acabará muriendo antes de tiempo. Vale, ahí está la guía. Bien. What? Think you could do better? Go on then, have at it. No ofrezco espectáculos para los aficionados. A ver, podemos. Este tiene fuego de alquimista y campaña. Largaos. What? You shy or something? Fine. Muck it up, and the drow will have your head. Come on, Crush. There might still be a slurp of ale to be had. Vale. I want to watch that weird priest next door. Sounded like he was beating something up. Yeah. Vale, hablamos con este güey. Please, please. Let me out. There's no reason for this. La verga, tiene las putas costillas. Estoy buscando un druida, se llama Halsing. Halsing? I don't know. He changed into a bear, but I lost sight of him. I don't know if he's still alive. That's all I know. Please, get me out of here. Vengo en busca de canción nocturna, ¿dónde está? Somewhere underneath the temple. There's a hidden passage. Brian had instructions, but the goblins got him. They said they'd eat him. Please, please. These shackles. I don't want to die. Tranquilo, no voy a dejarte aquí tirado. Thank you. Thank you so much. Pícaro juego de manos. 35 paso, puta madre. Bien. The lock clicks and opens. Thank you. I better go before they catch us. I should be able to make it to the grove on my own. They need to know they're in danger. ¿Qué querían de ti los goblins? The grove. To the east. They wanted to know where we came from. They'll kill everyone. Please, I need to warn them. ¿Qué hace la canción nocturna exactamente? I don't know. The boss didn't say. He just said some wizard called Leroacan would reward us if we found it. That's all. Marcharte.
Vale, el vato se va por aquí. Y... Vale. También vamos a investigar por aquí donde se sale. Y vamos a llegar a la cuevita que les había yo dicho en el capítulo anterior. Aquí está, mira. Y salimos por aquí, men, donde estaban las trampas y el cofrecito este, ¿vale? Entonces está bastante potente este pasaje, men. Se evita el enfrentamiento de unos cuantos por este lado. Tenazas, lanza improvisada, rote, lanza improvisada, lanza dentada, muy bien. Y lo conseguimos. Ahora vamos a ir a hablar con otra persona que está aquí. ¿Vale? F5. Aquí está este man. Greetings, child. I've met few aside from goblins here. You recognize the scourge. This man is a follower of Leviatha, goddess of pain. Ah, are you also here to assist with the prisoner? A ver. Flagelo de Leviatar, mira, 851. Y fíjate, están diciendo los objetos cercanos, incluyendo quien lo esgrime. Ok. Bala. Pero no tenemos algo que le podamos vender que equipare esos 851 oros, men. ¿Te refieres al que están torturando? Please. The things they do to that man. So crude and primitive. I was invited to teach them. I live for pain and its intricacies, you see. But, alas, pain without purpose is a terrible thing. Wouldn't you agree? Esperaba que un fiel de Leviathan le agradara el dolor. You know the Maiden of Pain. How refreshing. But there is more to us than that. Yes, we worship her through pain, often our own, but it is an intimate and loving thing, one we offer up. If you would permit it, I can show you firsthand. Go ahead. I'm sure you're in need of a little penance. Vale. Tengo curiosidad. Oh, I have something exquisite in mind. Both Leviathan and I are interested in how you handle pain, dear one. And should you delight her, you will most assuredly receive her most gracious blessing. Trust me. Okay. Simply face the wall, and we can begin. Vamos a hacerlo, men. Vamos a hacerlo. Me voy a quitar la puta luz de mierda. Ahí está. Ahí está. Viene el vato. F5. Y nos empieza a verguiar. Venga. The pain you suffer will cleanse you. Do not fight it. Chillar a pleno pulmón y suplicar clemencia con gran dramatismo. ¿Vale? Your voice sounds so sweet, dear one. Keep going. Don't wear her out entirely, priest. I might have use for her yet. Pinche Shadowheart culera. Venga, viene otro.
Pain is proof that we live. Revel in it. Interpretación. No mames. That's it, dear one. Let Loviata hear you. Not the worst technique, priest. Good wrist movement. Lots of enthusiasm. ¿Pero qué dice Shadowheart? Mocos. You are doing so well. Do not give in now. Piedad, no lo soporto, es demasiado. Papá buena. Yes, you can, child. Take the pain and offer it up to Loviata. Offer it all. ¿Viene el último? Sweet child, you bore the pain like a true believer. I am proud to have served you this penance. Ha sido una experiencia interesante. Interesting is an understatement, dear one. Loviata herself found your performance inspiring. She has deemed you worthy of her blessing. Vale, y ahora nos da la bendición de Loviatar. And on a personal note, thank you. That was positively divine. Vale, y ya tenemos la pasiva esta. Y aquí está, amor de Loviata. El dolor es el camino hacia la claridad. Cuando te queda el 30% o menos de puntos de golpe, o sea, puntos de vida, obtienes un bonificador de +2 a las tiradas de ataque y a las tiradas de salvación de sabiduría durante 3 turnos. A ver, va el Goblin. Yes, this will do nicely. Pain is proof that we live. Revel in it. Oh, let me try that fancy whip thing after. Now is not the time to ask that. Y otro, lo va a matar, güey. Ah, ¿no? No, solo le pegó 2 madrazos y ya lo mandó a la chingada. Ok. A ver. Rat's nose twitches impatiently. Her teeth bite air as though it is flesh, but it doesn't sate her hunger. Vale, 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 vale. Bien, ahora vamos a salvar a Bolo. No sin antes enchufarnos una poderosa poción. Que esto yo no sé por qué está aquí, ¿me? ¿Dónde pija tengo las potis? Vale, ¿dónde pilinga están las potis, men? A ver. Están en el acceso rápido, men, pero ¿dónde? Vale, aquí están. Los vamos a dejar aquí. Y con eso, men. Ahí está. What's next? Vale.
Vale, let's go. Don't go bothering my pigeon. He's mine. ¿Qué piensas hacer con ese pichón? Keep him safe. Listen to him coo. Till I get hungry or some such. What's it to ya? Lo estaba mirando, yo también quiero uno. Then catch one on your own. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Authority. Engaño. Qué buena, venga. Take him for a joke, why don't ya? And don't let the lads snatch him up. No, tell him what they'll do to him. Bring him back when he's all tuckered out. Here's the key. Pigeon's all yours. Vale, se van, entren. Hablamos primero con él. Ahí está. Ah, my friend, we can speak freely. I'm in no hurry to take my turn on that spit out front. Perhaps you'd be so kind as to unlock this cage? Puta bola, güey. ¿Y esperas que si te ayudes en recibir nada a cambio? Of course not. As compensation, I can assure you the tale of your heroism will live on forever. ¿Y cómo pretendes hacer eso? Volothamp Gedar, realm-renowned author, and tastemaker at your service. Okay. Help me, and I'll make sure everyone in Faerû knows you for the hero you are. ¿Qué hemos acabado aquí? Curiosity, my friend. It didn't benefit the cat, but it's the foundation of my career. Though, I admit I've hit something of an impasse. Please, unlock my cell. De acuerdo, te dejaré salir. Bless you, my friend. I'll wait nicely, but please don't tarry. Abrimos. Aha! I knew I could count on you, my friend. We mustn't tarry, but I'd hate for our friendship to end here. Please, won't you meet me once we've both slipped the goblin yoke? En menudo lío te has metido, ¿por qué te capturaron? Ve a mi campamento, hablaremos allí cuando tanto tú como yo estemos a salvo. Smashing! Soon, my friend. Soon we can share a flagon of something liquid and a tale of daring do. I'll slip away when the coast is clear. See you soon, my friend. I simply can't wait to pick your brain. Poción de invisibilidad. Y ahí nos vemos. Puto bolo de mierda, güey. Bueno, vamos a cambiar aquí un poquito. Iluminamos un poco para lootear lo que hay aquí en el cuarto. Vamos a hacerlo rápido. Vale, a ver, aquí hay otra carta de queridísimo el Minthara. Esto lo escribió Bolo, ¿no? Sí, a huevo. Esta podrida. Acá tenemos más de estas cosillas por aquí atrás. Acá, mira. Ok. ¿Quién putas vergas me picó en la mano? Ahí está. Acá tenemos un boniato. Una col. Boniato. Boniato. Vale, de momento somos amigos de los Goblins. Bien, 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 bien. El concuesto no puede moverse. Bueno, ni pedo. Vale. Reunimos. Let's go. Vale, antes de ver a la sacerdotisa Tripas,
Vamos de una vez. Acá. Do you think the dwarf is ready yet? I'm hungry. Orders were to stand by here. No booze, no sneaking off. Duh, you're boring. Scrying eye. Let's not do anything suspicious while it's watching. He can always make some talk. If he doesn't, I'll cut out his tongue. Minthara, papá. If he don't have a tongue, he can't tell us nothing. The prisoner can keep his tongue. It's spikes I'll be removing. Vale. Your scouting party has not returned, and half of the intruders escaped your guards. Sorry, mistress. We mucked up. Until their sanctuary is found, I will take something precious from you every hour that passes. A trinket, a tongue, a limb. I ain't no use without my limbs. The lads'll make the prisoner squeal soon enough. I swear. Silence now, creature, or I will silence you forever. As she turns to you, her thoughts mingle with yours. A cold hand caressing your brain. The chamber melts away to reveal a dark, endless nowhere. In it you see a vision. The drow listens as a pale-eyed young woman whispers in her ear. One of those the voice spoke of. One of the chosen. The vision fades away. Oh. A true soul? Praise be. Are you here to join my hunt? Ok. He hablado con Nere y me ha dicho que podías conseguirme un salvoconducto para llegar a las torres de Alzaluna. Ok. Yes, I suppose I might offer passage. But first, we hunt. Prove yourself worthy, and you will have what you see. Una cacería. ¿Quién es la presa? Worshippers of a false god. Their existence is an insult to the Absolute's claim on this region. There is a weapon the Absolute seeks. I'm sure those wretches have it hidden away there. We will find it amongst the dead and the ashes. Her excitement is palpable. She lingers on thoughts of victory, of unbelievers' blood spilled, and of the weapon. She will seize it, in the Absolute's name. You feel Shadowheart's anxiety. The weapon the Absolute seeks, it's the artifact that she carries. The same one that protected you as you entered the Goblin camp. Her mind focuses. The cultists cannot discover that the weapon they seek is within their grasp. The thief, whimpering in our dungeon, tried to flee to their sanctuary. We will continue to remove parts of him until he tells us exactly where it is. He's been resilient, but he'll talk. She is seeking the grove you visited. Already you feel her mind closing around yours. Llevarla hasta la ubicación de los Tiflin los pondrá en peligro, pero te permitirá ganar su confianza. Podrías darle unas indicaciones incorrectas o matarlas. Speak, true soul. The hunt must begin soon. Hablé con el prisionero. No necesitamos al prisionero para nada. Conozco el sitio que estás buscando. You are sure? And how did you find it? A mí no hay nada que se me pueda ocultar. Excellent. Now, show it to me. Be my eyes. Her mind enters yours, a splinter of ice piercing your memories. Tiefling faces flicker into view as she attempts to learn the grove's location. En tu VR, los recuerdos no recuerdas del todo bien. A ver. Necesitamos un 15, necesitamos un 9. Puta madre, un 14 me lleva la puta mierda. Vale. 9.
Coño. I see only fragments. Your mind is confused. Do what you must to clear it. Souls are No infected prizes like for us. guessing what this weapon Why do they they're think they're after talking really to a is. god? Vale, vamos otra vez I con trust él. you have cleared your mind. I hunger for battle. We must find the ¿Cómo sanctuary. acabar una draw comandando una tribu de goblins? They are flocking to the absolute. In sufficient numbers, they are an effective force. Expendable and willing. Márchate. What are we waiting for? Spears are sharp. The lads are all riled up and ready. You have already failed me once. And now you dare to question me. I didn't mean nothing by it, your ladyship. Honest, I didn't. Life, much like your words, is meaningless. No, espera. End the latter to save the former. Creo que a Shadowha la voy a meter por aquí. A la Esel por aquí. Y con esta vieja vamos a desmadrar. Pero la Esel, coño, Mickey, ¿te puedes quedar aquí? Aquí está. Necesito el pergamino del trueno. Hola, atronadora, aquí está. Hacer añicos. ¿Vale? Vamos a ponerlos aquí por si falla. Puta madre que te parió. Ahí está. Plenty of lashes, loads of hunters, and a few pariahs to carry the These pariahs, they're prepared to fight for Vale, tenemos que... What they do ain't exactly fighting. All they gotta do is light up their powder and burn. Then they're prepared F5, venga. for the absolute. Dying's the only thing they're good at. ¿Vale? Ahora, a Minthara hay que noquearla, papá. ¿Ok? Venga. ¿Por qué pega el aire? Vale, tenemos lo de... Ahí está, daño no letal. Boom. Vale. Vale. Me falta este cabrón. That won't work. Pero ¿cómo va a fallar la concha de la puta abuela, güey? Venga. ¿Me estás nalgueando en serio que se quedó a 5 de vida? Ok, me voy a poner aquí para que no huya. ¿Vale? Vale, Minthara está noqueada, güey, ¿vale? Entonces, le sacamos la lira. Le sacamos la daga. Esto. Las provisiones y le dejamos todo esto, men. I'm done. I can't wait to sleep. Dice cianuro. Una vez por descanso, si fallas un ataque, puede recurrir a fuego férico entre 2 turnos. Sigilo. Y las botas dan cuando un conjuro. Cuando lanzas un conjuro que requiere condiciones, tienes inercia. A su puta madre. Ok. Vale, Minthara ya está.
Pero estos pelotudos se los vamos a dar en la madre. Vale, por ejemplo, este. Ah, espera, es que no he quitado la pasiva. Ahora sí. Este está muerto. Vale, vamos a lootear todo esto. A ver, voy a quitar las pelotudas estas de aquí porque estorban mucho, men. Vale, ahora aquí. Vamos a atacar. Bien. Vamos a ver qué tenía Minthara aquí. Un tesorito. Y aquí tenemos las botitas estas. Bien. Vale, vale, vale. Bien. Por acá que tenemos Ramírez. Acá tenemos una poción de curación, miren. Bien, por aquí ya acabamos. Juntarse. Vale. Acá tenemos un pergamino de rayo abrasador. Cimitarra Goblin. Lente cristalina. Ah, es un material de alquimia. Vale, ahí está. Cojonudo. Elixir de resistencia al veneno. Otro librito por aquí. Y por acá, ¿qué tenemos? Ok, tenemos la opción esta de ir para acá arriba. No vamos a provocar ese conflicto de ahí. Pues bueno, vamos a ir entonces a por acá. Vale, ahora vamos a hacer esta cosa. Sale, vale. Vamos a atacar con esto. There's a time and a place for smashing, but it appears this isn't it. You're getting locked up. Vale. Atacar. Vale. Boom. Bien. Vámonos con la otra, por favor. Gracias, Lesen. Bien. Qué buena onda, papá. Vale. ¿Qué tenemos por aquí, Ramírez? A ver, este cabrón de aquí, ¿ves? ¿Se mira? A ver, hablamos con esa ratita. Foul stench of slaughter turns suddenly sweet through the rat's nose. Blood smell, life smell. Not like the great hollow below, which smells only of death. Vamos a atacarlas. Mira, nos dan uno de experiencia por matar a las ratitas, güey. Vaya, vaya, vaya. Ok. A ver, ¿podemos mover esta madre?
67 horas, mira. ¿Y por acá qué tenemos? De momento nada. Mira, solo un esqueletito aquí. Con un anillo que es... otorga resistencia al daño de veneno. Bastante bueno. Y pues bueno, yo creo que... vamos a avanzar por acá. Ya dejamos muy claro a Minthara. Esa puerta que está ahí atrás nos lleva hacia Halsing. Pero primero quiero hablar con la sacerdotisa esta. Vale, vamos a prender todas las luces posibles. Habidas y por haber. Mira. Vale, vamos a hablar con la sacerdotisa. Le vamos a matar, güey, obviamente. Y después nos vamos a encargar de todos estos hijos de puta. F5, let's go. Now here's somebody special. The Absolute has touched you, hasn't she? Priestess Gut needs Espera, tengo que quitar esto de la puta luz del arco que me revienta la madre que se vea de esa forma, men. Venga, a ver. Bien, aquí está, ahora sí. Now here's somebody special. The Absolute has touched you, hasn't she? Priestess Gut needs to touch you too. Hold out your arms so I can mark your flesh. A ver. Pues tiene cositas, ¿eh? Vale, sobre todo la piedra silvana y la pluma de Pegaso. Le podemos vender bastante mercancía a esta señora. A ver. Sí, vamos a venderle cositas a esta negra. Vale. Vale, solo quedan 12 oros. Coño. 7, 4. Vale 5 esta madre. Vale 3 esta madre. Y ahora un orito, ven. Ahí está. Cojonudo, ven. ¿Por qué tengo que dejar que me marques? Let's the faithful recognize one another quick sharp. That way nobody'll mess with ya. And it's charged with magic. Ordinary slobs can't see it. Only us that follow the Absolute. You ready? Brace yourself. This'll sting. Vale, vamos a ver qué pasa si nos da el bufo esta madre. Hold still. As pain muddles your thoughts, your minds become entangled. A familiar sensation. She too carries a parasite. Darkness seems to swallow the temple, leaving you with a vision of the goblin priestess receiving instruction from a handsome young man, one of the chosen. Mira vos. The vision dissolves away. You stand before the goblin priestess in the temple once again. Adentrarte a un nivel más profundo en su Her mente. faith floods into you, a tide of shuddering ecstasy. Her tadpole nestles within that mania, secure, hidden. I feel you in there. Digging around. Works both ways. And I saw some weird shadows swimming around in your head just now. Maybe I can help with that. Us true souls gotta look out for one another. Podemos hablar. Un senador que puede colocar esas sombras. Todavía se le agradece. You've come to the right place.
With the Absolute's will, I can fix anything. Let's deal with this in my chapel. It's private. Don't want this lot interfering with true soul business. Oi! Priestess! We want the mark! Yeah. Ain't we good enough for the Absolute? Vale, pues nos vamos a chingar a la vieja esta. Oi, come here. I ain't waiting around. Ready to clear your head? ¿Qué va a hacer exactamente? Whatever the Absolute tells me to. Don't worry, she loves you. I can tell. Vale, estoy preparada. Don't want a crowd of gawpers. Everybody else needs to leave. Ok, aquí es donde se equivocó la sacerdotisa. Vale. Pues es hora de ir colocando a los compas. Oh, enough waiting. I crave blood. Shadowheart por acá. Is that blood? No, never mind. Le damos un vergazo. Pigs have fought. Vale. Vale. La es el boom. There's an illicit parasite in that corpse. You should take a look. Vale, agarramos esto, talismán de la absoluta. Talismán del, bueno, escudo este. Vamos a ver leer. Ajá, si Mahal, si un nombre frente a todo, la palabra que de mí, al parecer puede papá. Ok. Esto la mercancía, esta la mercancía y nos quedamos con todo. Y desarrollamos. ¿Cuál era? ¿Era este? ¿O era este? Creo que era este, o el de suerte del reino pasivo. Necesitamos desbloquear este para que sea un crítico a huevo. Vale, bien. Pues bueno, ya derrotamos a la sacerdotisa Tripas. Ya nos encargamos de Minthara. Vamos a lootear un poquito antes de terminar el video hasta acá. Y en el siguiente video vamos a ir a por el otro. Solo que a Minthara no la matamos. A Minthara la dejamos bien noqueadita, papá. Para que nos pueda aparecer ella en el acto 2. Que todavía nos falta bastante para llegar al acto 2. Hay que hacer mucho todavía. Pero esto es con paciencia, no hay prisa. Entonces nos falta explorar en su casi totalidad el campamento Goblin. Tenemos que salvar a Halsing. Estamos a punto de salvar a lo que es la arboleda. Creo que aquí ya. A ver, vamos por aquí. Vamos por acá. Bandeja de plata, jarrón dañado. Este jarrón también ya. Faltan estas cajillas. Hay que ir para acá arriba. Sobre todo, mira, aquí hay una forma de llegar aquí. Mira. Voy a hacer damaje, pero bueno, mira. Caigo y subo. Vale. F5. Más potis. Más flechas. Me agrada. Forzar. Espera.
Primero me voy a llevar esto, porque qué tal si tiene una trampa. Uy, estos de polvo de humo son los mejores, ¿eh? Grieta rocosa. Bien. ¡Ah! Estos no se pueden agarrar así, solo así, güey. Polvo de humo. Ahí está. A tomar por culete, men. Ahí está. Ahora sí forzamos esto. Justito, verga. 252 oros. Ahora, ¿podemos transformarnos? Esa es la cosa. Sí. ¿Vale? Vamos a transformarnos en... ¿Dónde quedó el puto hechizo? Aquí está. ¿Enanito? Ah, ya sé dónde nos lleva esto. Ok. Very quickly, very quickly. Este sombrero es la mera puta hostia, man. Ahí está. Bien. Vale, hay que saltar aquí. Boom. Ahora vamos a ir por acá. A ver, aquí esta caja. Porque aquí hay cositas, negro. Escondidas. La. Mira, aquí también hay cositas. Con un cofrecito dorado, mira. La chulada. Inclusive mira por allá, güey. Pero bueno. Vamos de una vez. Vale. Y aquí era la entrada por la parte de arriba. Que en el capítulo anterior también lo derribamos. Era una puerta que lanzamos con una bomba de polvo de humo. Y mira, aquí hay otro cofre dorado. Hermoso. Con bastantes oros, men. Vale, vamos. Regresamos. Tenemos que matar a los que están acá con los arpistas o bueno, los de los Centarim. Que están protegiendo esos barriles o que protegían esos barriles, men. Porque honestamente ahorita ya fueron baiteados de forma muy suculenta. Vale. 7 de vida, no pasa nada. Vale. Vamos a meter un descansillo. Vale. Pues perfecto. ¿Qué nos falta, men? Ah, bueno, esto es para ir acá. Nos falta lootear esto. Y nos falta el último boss, que está aquí, ¿vale? Pero bueno, eso ya lo haremos en el capítulo siguiente. Así que vamos a dar un precioso F5. Y pues bueno, me queda despedirme. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en el capítulo 16 para el día de mañana. Que yo creo que vamos a matar al último jefe de los campamentos de los Goblins. Vamos a liberar a Halsing. Vamos a entrar lo de canción nocturna, que nos faltan ahí otras cosillas. También tenemos un evento en el subterráneo con unas arañas. Y pues bueno, gente, nos vemos en la próxima. No se olviden de dejar su like y suscribirse al canal, que con eso me ayudan bastante. Y pues bueno, sin más que decirles, cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Se despide el abuelo. Chao.